This is marmoli ganda photo jo. खाई जा मां no 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 दही बार दो बेटा दे जोन তোমার পান্না মানে ইয়ার গুটা দুয়ে ভাই ওজন দেখো পুরা উপরে টেকো পুরা আমার সাং মানে এটা দহি বার দো আমার গ্যাং वाले ए मार खा भाई मार खा करे এই মার খাবা বলে দেখো রবি ওঠ দে কি রুপে গানি নো तो डायला पूरा কি বলে দহি বার দো বেটা মোর দেখো তি মোর নমস্কার এটা ওজন নাম জামুর সে আমার স্বামীর কুরো হ্যাঁ আর দেখো তো আমার রাজবাবু আছে আর দিকে দেখো লবর পায় তো দেখি পারতুবা আউ যাই यार তুমি ধরো না এতে বলা মানে ও ঠিক এই নি তুমি বলো ভিডিও বানাও ये भाई मुझे खा लो मैंने नहीं खाया बात जाओ दे हां कर दो बोल ला ला हां तार माने फ्री तो ये बहुत लोग भीड़ है जान ओ दादा फ्री हो जाए बियो के गिलास यार आयो बा no
तो इमने जो जो इमने गिलास पाए में लौट के जाए बोलो वाला में गिलास दे बोलो जाओ दादा जो रे बोलो मोर दादा जो मोर दादा हरि ओम आ गो केना लाना बुझी गाली नु निका बता आई लव यू की हो रे चल मैं मांग दू कौन है कौन यार जान मते बोले हे देना आशा करते हां काकी जी मांग रहे तो मांग हमरे मारवा कना हो कैसे दिन बहुत नहीं आते बेनो तोरा चाल तो बिहागर सरी गला परे आसनो स्टूडियो के इटा इटा आइछु डुले रे पर मोरा स्टूडियो के देखि पड़ते हो यार कैमरा पूछो हो टिके यार आछो ना हमरा यहाँ यहाँ देखि पड़ते हो स्टूडियो रही गला हाथ टिके यार आनो के कथा कहबी स्टूडियो पर्सन देखि पारबो আমার লক্ষ্মণ অফিসিয়াল থি এটা আছে আমার আমার লক্ষ্মণ हाय गाइस तो बहुत जल्दी आसुची यार हमर म्यूजिक की टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे दबाई करी पूरा दबाई कर करबे जाकी कर पूरा करबे तो गाइस लाइक करूँ शेयर करूँ आउ आर गोटे कथा कहमी जे काल के पदिन के कहमी चलो दीदी जल्दी তো এটা স্টোরি ভার্সন মানে গীত গেয়ে যাইছিনি এটা হচ্ছে না রঙত কেন্দা ব্রো ইউ আর ফাইন ওকে ঠিক আছে এতে